Alors pour l'entretien du Gora, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 7e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالجورا يتابع من دقيقة ل7 تقريبا للآخر. Alors là on va procéder à la taille du Gora. C'est une plante vivace donc elle va geler et on est le 27 février là. Et à la sortie de l'hiver, elle va commencer à démarrer ses nouvelles pousses de la base. Donc ce qu'il faut faire, couper tout à la base. Donc je vais tout couper. Hop. Sécateur. Voilà, on va couper à la base de cette manière, à dégager complètement la plante pour qu'elle démarre à nouveau. Ok, là maintenant on va parler du Gora. Bon, regardez le choc à cause de la sécheresse. Je vais pas parler, j'ai parlé de ça 10 000 fois dans mon jardin à cause de la crise politique, il n'y a pas d'eau et autres, il n'y a pas d'électricité. Bon, j'en ai celle-là et j'ai l'autre, le rose de l'autre côté. J'ai juste noté les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. C'est une plante originaire d'Amérique du Nord, donc on parle des États-Unis et du Canada. Ça c'est pour l'origine. Pour l'exposition, c'est une plante qui doit être plantée en plein soleil. Si vous voulez des belles fleurs en plein soleil comme ici. Bon là maintenant on est l'après-midi et le soleil est en train de tourner. Il y avait le soleil le matin et là maintenant dans quelques minutes, il y aura le soleil qui va taper à nouveau. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant parce qu'il n'y a pas de soleil. En plein soleil, je ne pourrai pas filmer. Bon, pour la rusticité, écoutez, il y a deux types. La couleur blanche, comme celui-là. Voilà. La couleur blanche, il va résister à moins 20 degrés. Pour la couleur rose, le Gora rose, il va résister à moins 10 degrés. Donc attention. Le rose, il est moins résistant que le blanc. Donc attention à ça. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir en été jusqu'à la fin de l'été, début automne. Déjà, ils avaient fait leur floraison. À partir de là, ça pousse en faisant des... Voilà. Regardez un peu, vous avez vu, ce sont des futures fleurs. Déjà la tige, elle a commencé ici, elle a fait des fleurs, elle a fleuri jusqu'ici et elle va continuer à fleurir. Je vous montre la floraison, là voilà, regardez. Voilà. La nuit c'est très joli, vraiment, la nuit il fait noir et on a l'impression d'avoir des petits papillons blancs qui s'envolent comme ça, surtout quand il y a le vent. Bon, l'autre, elle est rose, celui-là il est blanc. Ok, pour l'arrosage, c'est une plante qui va aimer l'excès d'eau dans son sol. Bon, pas l'excès, je n'ai pas dit de noyer la plante, mais c'est pas une plante qui va supporter la sécheresse, et voilà la preuve. La plante est restée 2 semaines sans eau, elle a failli mourir. Donc, pour l'arrosage, mon système il est réglé une fois chaque 3 jours. Donc, en été, en pleine terre, on doit l'arroser au moins une fois chaque 3 jours, maximum une fois chaque 4 jours. Il ne va pas supporter plus, elle aime l'humidité dans son sol. En hiver, je ne vais pas l'arroser, de toute façon la plante, elle va mourir, parce que c'est une vivace, elle va démarrer à la base. Donc en hiver, on n'arrose pas, parce que de toute façon, il va pleuvoir. Mais s'il y a une période de sécheresse, 2 ou 3 semaines, là, ok, on peut donner un peu d'eau pour aider la plante. En hiver, en hiver et en été, si la plante elle est installée dans un pot, il faut toujours s'assurer que le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser. Si le pot il est toujours humide à la base, n'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Si vous arrosez, si le sol est humide à la surface, que vous arrosez, la plante aura un excès d'humidité et elle pourra faire pourrir ses racines et elle va mourir. Bon, on passe maintenant... ça concerne, en pot, ça concerne l'été et l'hiver, hein, c'est la même chose. Pour le sol, bon, elle va pousser dans n'importe quel sol. Là, on est dans un sol calcaire. C'est une terre de jardin au-dessus de Liban. La terre de jardin, il est calcaire. Bon, donc, elle va s'adapter à n'importe quel sol. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez la planter dans n'importe quel sol. Mais en pot, si vous voulez la garder en pot, c'est une plante qui va fleurir. Donc, de préférence, utilisez un terreau spécial plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé de terreau spécial plante fleurie, on s'en fout, utilisez n'importe quel sol. Pour le rempotage, en pleine terre, on ne va pas le rempoter, c'est logique. Mais dans un pot, disons chaque 2 ans, on va la rempoter dans un pot un peu plus grand pour que les racines se développent. Pour la taille,
Bien sûr, c'est une vivace. On va la tailler à la sortie de l'hiver, donc au début du printemps. À ras-le-sol, j'ai fait la vidéo. Vous allez la voir à la fin. Je vais faire le montage. Je vais vous montrer la vidéo de la taille à la fin. Bon, pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir. Donc, on va la nourrir, bien sûr, avec un engrais spécial. Plante fleurie, c'est du liquide qu'on va mélanger dans de l'eau. Une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, en hiver et en été. Ça, c'est pour le pot. En pleine terre comme ça fait, je l'ai ici depuis 2 ans et demi maintenant, je ne l'ai jamais mis d'engrais. La plante se débrouille tout à fait naturellement. Donc, pas d'engrais s'il est en pleine terre, sauf si vous voulez lui donner un peu d'aide. Mais moi, je n'ai jamais mis. Donc, et la plante fleurit, elle grandit. Je l'ai attachée tout simplement parce qu'il y a le passage ici. Donc, pour l'engrais, ce n'est pas vraiment nécessaire en pleine terre. Mais en pot, oui. Pour les maladies, c'est une plante qui va être... Bon, pour les insectes, il n'y a pas trop d'insectes là-dessus. J'ai jamais eu d'insectes sur ma plante. Mais elle est sensible aux maladies fongiques, donc à la rouille, à l'oïdium, au mildiou. Donc, il ne faut jamais pulvériser de l'eau sur le feuillage. Ça va lui donner un excès d'humidité et faire déclencher des maladies fongiques. Donc, attention à ça. Voilà. Pour la multiplication, c'est par bouturage. C'est simple. De toute façon, ceux qui sont là, ce sont des boutures que moi-même j'ai fait. Ce sont des boutures que moi j'ai plantées ici. Voilà, ils ont 1 an et demi, c'était l'an passé. Bon, j'avais pas l'intention de faire des boutures, mais j'ai cassé quelques goras. C'était en été. Les bouturages se fait en été. Les goras sont cassés par le bas, donc j'ai mis ça dans l'eau. En quelques jours, ça a commencé à s'enraciner. Après 2-3 semaines, je les ai mis en pleine terre ici, et voilà, tout a pris. Bon là, c'était tout pour la plante. Je vais tomber moi parce que c'était tout pour la plante. Il n'y a plus rien à dire sur le gora. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette plante. Ça ressemble à la nuit, surtout quand vous passez la nuit. Ça ressemble à des petits papillons qui balancent comme ça dans le noir. C'est vraiment très beau. Et c'est très léger aussi. C'est une plante très légère. Voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok. هلا بدنا نفرجيكم كيف بدي فرجيكم بالاحرى كيف بدي قص الجورا من بعد الشتاء. بالشتاء الجورا حتيبس بس اول الربيع. نحن ب 27 فيفريي 27 شهر 2 كله عم بيفرخ من تحت لانه هيدي فيفاس بتموت من فوق بتبلش تفرخ من تحت. فحنقصها بهيدا الشكل كل شيء. اوف اسف. اوكي بدنا نشيل كل شيء يابس عليها بهيدا الشكل لنخلي مجال للنبتة تاخد راحتها وتطلع عن جديد. اوكي هلا بدي احكي عن الجورا. هلا طبعا ميبسه شوي لانه صار في عندها نقص مي تقريبا جمعتين بلا مي، مثل كل النبات اللي كان عندي لما صار في الازمه عندي بالجنينه بلا مي. بس هلا ماشي حالها. هلا بدنا نحكي شوي عنها. الاوريجين هلا كتبت بس الايتابات مشان ما انسى احكي عن ايتاب معينه. اوريجين الاصل تاعولها الجورا اصلا من امريكا الشماليه، يعني عم نحكي عن الولايات المتحده وكندا. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها. الجورا بدكم تزرعوها تحت الشمس. هلا هون اذا شايفين في في بس هي منا مزروعه الفي لانه الشمس عم تبرم من ورا البيت. الصبح كان في شمس عليها وهلا بعد شوي بده يرجع يضرب الشمس عليها. بس اذا عم بصور هون هلا لانه ما في شمس، لانه بالشمس هيا بلشت اصلا تجي ما حقدر صور بالشمس كرمال هيك. فنقيت هيدا الوقت من النهار لاجي صور. اوكي فبالنسبه للمطرح ما لازم تزرعوها تحت الشمس. روستيسيتي تحملها للبرد. الجورا اللون الابيض اللي هي هيدي وهيدي طبعا بتتحمل حراره 20 تحت الصفر. بس الجورا الزهر اللي عندي اياه هون، الجورا الزهر ما حتتحمل القد، بتتحمل 10 تحت الصفر. فانتبهوا لهيدا الموضوع. 20 تحت الصفر الزهر، 10 تحت الصفر. الفلوريزون الورده تاعولتها بدها تبلش من اول الصيفيه لاخر الصيفيه اول الربيع. هيون بلش اصلا عم تكفي. هولي بدها تعمل تيج مثل هي. بلشت الورده هون بدها تضلها تعطي. هلا صارت تقريبا خالصه. حفرجيكم على الوردات. هولي بعدهم عم بيعطوا.
لانه هلا نحن اخر الصيفيه شيء طبيعي بدها تبلش يخلص موسمها. اوكي، في منا زاهر ومنا ابيض. الاغوزاج لسقايه هيدي نبته ابدا ما بتحب الجفاف بارضها، دي لازم ارضها يضلوا في رطوبه عليه، يعني بس رطوبه يعني مش يعني تغرقوها للنبته، بس لازم يضلها فيه شوي رطوبه. انا السيستم هون هلا بالصيفيه بدكم تسقوا كل 3 ايام، كل 3 ايام ماكسيموم كل 4 ايام ماكسيموم. ما تتركوا الارض تصير جافه كثير ميبسه، لانه ممكن يصير عندكم شوك. منيح انه ما ماتوا هولي عندي. تاني شيء بالشتويه ما تسقوا، انا ما بسقي بالشتويه لانه اصلا النبته حتموت لانه هيدي فيفاس. اوكي، بالنسبه للشتويه ما تسقوا لانه اصلا النبته فيفاس، يعني حتموت من فوق، حترجع تفرخ من الربيع من تحت. فبالشتويه انا ما بسقيها ولا مره ساقيها، اصلا بتكون عم تشتي والنبته حتشرب من الشتاء. هلا اذا في فتره جمعتين او 3 ما شتت او اكثر، اوكي الارض بدها تبلش تيبس، ساعتها بنجي نحط لها شويه مي، بس ما في لزوم يعني اذا بدكم برايي. هلا بقلب البو بيختلف الوضع، بالبو بالشتويه او بالصيفيه بدكم تنتبهوا انه الارض بلشت تنشف على النص قبل ما ترجعوا تسقوا. اذا كان الارض من فوق بعدها رطبه ما تسقوا، يعني الارض ما بدها مي، يعني النبته ما بدها مي. اذا جيتوا حطيتوا مي حيرجع يصير في زياده مي على النبته، حيهتروا الشروش تاعولها والنبته حتموت. اوكي، بالنسبه للارض هون هلا هيدي ارض الجنينه تاعولي كلسيه، لانه ارض الجنوب كلسيه. فبالنسبه للارض هيدي نبته حتطلع باي تراب، ما في ولا اي مشكله. بس اذا بدكم تحطوها ببو والافضل تجيبوا تيرو سبيسيال بلانت فلوري، لانه هيدي النبته حتعطينا ورد. تيرو سبيسيال بلانت فلوري يعني تراب خصوصي، هي تيرو بيتباع بالسوق خصوصي للورد. اذا ما لقيتوا ما في ولا اي مشكله، زرعوا باي تراب ما في ولا مشكله. رامبوتاج لما بدنا ننقلها بو اكبر بقلب الارض طبعا ما حننقلها، بس اذا كانت ببو بعد شي 2-3 تقريبا بدنا نرجع ننقلها لبو اكبر لنعطي مجال للشروش ينمو احلى والنبته تكبر احسن عنا. التاي تشحيل، فانا عملت فيديو عن التشحيل ححطها اخر الفيديو شوفوها كيف. بالنسبه للتشحيل باخر الشتويه اول الربيع بدنا نجي نقص على الارض كليا على الارض. حضروا للاخر بتشوفوا الفيديو تبع التشحيل. الانغري يعني كيف بدنا نغذي النبته. هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فبدنا نستعملها انغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي للورد. هلا هيديك اذا كانت ببو بنحط بالربيع وبالصيفيه مره بالشهر، مره كل شهر ونص، ما في ولا اي مشكله. بس هلا انا شخصيا لانه النبته موجوده بقلب الارض صار لها 2.5 سنين عندي، مش حاطط لها ولا مره غذاء، لانه النبته اصلا عم تتغذى بشكل طبيعي مثل كل النبات عندي. انا ما بحط لهم تقريبا على اغلب الاوقات، انا ما بحط غذاء عندي بنبتاتي. والنبته هي كبرت وكبيره وعملت الورد كل الصيفيه وهيون قدامكم. فبالنسبه للغذاء بالقلب الارض ما في لزوم. اذا بدكم تساعدوها اوكي بتحطوا لها، بس ما في لزوم انه تحطوا لها. البو بيختلف الوضع، البو لازم انكم تحطوا لها. ملادي انسكت، حشرات وامراض. هلا بالنسبه للحشرات ما في كثير حشرات تجي عليها على النبته، بس الامراض اللي بتواجهها الجورا هي الامراض الفطريه مثل الاويديوم، مثل الغوي، مثل الميلديو. هول الامراض فطريه تجي على النبته لما بيكون في كثير رطوبه عليها. منشان ما يصير عندنا امراض فطريه على النبته شو بنعمل؟ ما بنجي بنطص ولا مره مي على الورق، لانه طص المي او نزت مي على الورق تبع الجورا بيخلق جو كتير رطب عليها اللي حيخلق لها هول الامراض الفطريه اللي مضره للنبته. فانتبهوا ما تحطوا مي على الجورا، بيسقوا من تحت ما بيسقوها من فوق. هلا بالنسبه للملتيبليكاسيون هي كيف بنكتر منها ولا اهين من هيك. بوتوراج يعني بنقص شقفه. هلا هول اذا شايفين هول اللي هون، هول كلهم انا عاملهم بوتور. اوكي ما كان قاصد انه عامل بوتور، بس هاي سنة من 6 سنة ونص تقريبا كان عم نظف الجورا، كانت بالصيفية. البوتوراج بيشكلوا منها بالصيفية. انكسرت معي من تحت كم وحدة، ماشي نظفتها وحطيتها بالمي. طبعا بدكم تغيروا المي كل 3 ايام مشان ما تهتري.
وما في جمعة أخذوا الشروش، بعد 3 جمع تقريبا جيت حطيتهم بالأرض ومشي حالهم. أيوم. هلا بالنسبة لوردة الجوغاف عن جد كثير أنا بحبها كثير لهيدي الوردة، خصوصي بالليل. بس نمرق بالليل بتكون معتمة هون، هن بيكونوا بيض وبالهواء عم بيطيروا بالهواء كأنه فراشات. عندكم ميات الفراشات بيض عم بتطير من فوق هيك بالهواء وبالعتمة، كثير حلوين. أنا بنصح فيها، أنا بنصحكم تزرعوا منها بالجنينة، عن جد نبتة كثير مميزة وكثير حلوة. طيب هذا كان كل شيء عن الجوغا، ما عادش عندي شيء أقوله. وبنشوفكم بفيديو تاني مع نبتة جديدة.